गंदाखा नूर हसन जमाली गोठ बगन फ़कीर दीनारी में उस्ताद कुर्बान अली दीनारी की निगरानी में दरगाह फैसल फ़कीर के खिदमतगार और क्लासिकल मौसीकी के नामवर सूफ़ी गुलकार मरहूम उस्ताद बगन फ़कीर दीनारी की याद में 13वीं की शब मच कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि सूफ़ी फ़नकारों उस्ताद मोहम्मद कासिम फ़कीर खुदा बख्श, मीर नवाज व दीगर ने सूफियाना कलाम पेश करके महफिल में शरीक हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। जबकि आए हुए सूफ़ी फ़नकारों व दीगर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरहूम उस्ताद बगन फ़कीर दीनारी ने लंबे अरसे तक दरगाह फैज़ल फ़कीर पर इंसान ज़ात की खिदमत की और औलिया अल्लाह की सिफ़त बयान की। आप एक अच्छे फ़नकार थे और उन्होंने मौसीकी की दुनिया में दर्जनों शागिर्द मुतारिफ करवाए। आखिर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई और लंगर फ़ी सबीलिल्लाह तक़सीम किया गया। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी काफ लीग यूथ विंग पाकिस्तान साहिबजादा अतीक घुमन ने वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन को मरकजी सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर साहिबजादा अतीक घुमन का कहना था कि चौधरी सालिक हुसैन की बतौर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ तैनाती काफ लीग के लिए देरपा फ़ायदा मंद साबित होगी। चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन पार्टी का कीमती असासा हैं और आने वाले वक्तों में पार्टी को ग्राउंड लेवल तक मुनज़्ज़म किया जाएगा। मरकजी मीडिया सेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाइंदाबाद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूके सैयद रिजवान हाशमी का आवाम के लिए अहम पैगाम। आइए सुनते हैं समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 जनवरी है, योम हक़ हुदरादियत कश्मीर। आज दुनिया भर में मुकीम तमाम कश्मीरी हजरात योम हक़ हुदरादियत मना रहे हैं। यह दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कमीशन बराए भारत और पाकिस्तान की तरफ से 5 जनवरी 1949 को मंजूर की जाने वाली उस करारदाद पर अमल दरामद के मुतालबात के साथ मनाया जाता है, जिसमें इस मसले को हक़ हुदरादियत के असूल की बिना पर तय करने पर जोर दिया गया था। मगर देखा जाए तो भारत गुज़िस्ता 74 बरस से हर धर्मी बरत रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज तक भारत की जुल्म और बर्बरियत के निशाना बनते हुए 2.5 लाख के करीब कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। सिर्फ पिछले साल ही तकरीबन 215 के करीब कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया गया और ये 2023 का जो साल शुरू हुआ, शुरू के पहले 4 दिनों में 10 कश्मीरियों को जुल्म और भारतीय बर्बरियत का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। 2019 से भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग किया हुआ है और पूरी दुनिया, पूरा मगरबी आलम खामोश तमाशाई बना हुआ है इस वक्त। नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें तो यूक्रेन में रूसी हमले में जितने भी रूसी हमले हुए उस पे पूरा मगरब और पूरा यूरोपीय माशरा सरापा एहतजाज बना हुआ है। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि मगरबी ममालिक कश्मीर के हवाले से अपनी दोगली पॉलिसी को बंद करें और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ हुदरादियत देने का पाबंद बनाए। गो कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया के हर फोरम पर कश्मीर को डिफेंड कर रहा है और मसला कश्मीर बड़े मुस्तनद अंदाज में पेश कर रहा है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि बाकी दुनिया भी, जितनी मगरबी दुनिया और अक़वाम आलम है, वो हमारे साथ सेम पेज पर आएँ और भारत पर जोर डालें ताकि वो मसला कश्मीर को हल कर सके और कश्मीरी बहन भाई एक आज़ाद फिजा में सांस ले सके। रिपोर्ट मोहम्मद शफीक जोइयां, पाक पंजाब न्यूज़। खुशाब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब में 17 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलतों से आरास्ता ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मलिक उमर असलम आवान ने बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। THQ अस्पताल पहुंचे पर MS डॉक्टर मोहम्मद सलीम और CO हेल्थ डॉक्टर अमानुल्लाह काजी ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मलिक उमर असलम आवान ने कहा कि ट्रामा सेंटर के क़याम और तकमील से खुशाब की आवाम को सेहत के हवाले से जदीद सहूलियात मैसर होंगी और उनकी मुश्किलात में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही विजन के मुताबिक आवाम को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नादरा दकी के अमला और अफसरान के नारवा रवैये के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। नोटिस लेने का मुतालबा। दकी से अब्दुल्ला नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक
جنرل کونسلر ملک زادہ مولوی غلام مصطفیٰ بلوچ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نادرہ دکی کا عملہ اور افسران دکی کے عوام اور خاص کر بلوچ قوم کے ساتھ ناروا رویہ رکھے ہوئے ہیں. شناختی کارڈ بنانا عذاب بنا دیا گیا ہے. مختلف بہانوں سے ہمارے گھروں لوگوں کو تکالیف سے دوچار کر کے شناختی کارڈ بنانے سے بیزار کیا جا رہا ہے. نادرہ عملہ میں خواتین ملازمین کا رویہ بھی انتہائی غیر مہذب ہے، لیکن علاقے کے قبائلی رسم و رواج کی وجہ سے کوئی بھی ان خواتین ملازمین کو کچھ نہیں کہہ سکتا، جبکہ نادرہ افسر بھی صرف سرمایہ داروں کے کام منٹوں میں نمٹا کر غریبوں سے کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا کہ نادرہ دکی کا آفس تمام عملے کے لیے ہے یا صرف مخصوص قبیلے یا افراد کے لیے. انہوں نے نادرہ کے اعلیٰ حکام سمیت ڈپٹی کمشنر دکی اور اسسٹنٹ کمشنر دکی سے اپیل کی ہے کہ نادرہ دکی کا عوام کے ساتھ ناروا رویے کا نوٹس دے کر غریب عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. دیپال پور نوجوان مذہبی اسکالر ممبر ڈسٹرکٹ امن کمیٹی صاحبزادہ مولانا علامہ محمد حسان صدیقی نے اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملکی سلامتی کے ادارے افواج پاکستان ملک کی بقا و استحکام کے ضامن ہیں. اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر نوجوان نسل میں نفرتیں اور زہر بھرنا قابل مذمت و افسوسناک ہے. ایسی مہم قوم اور اداروں میں دوری اور وطن دشمن قوتوں کو خوش کرنے کا سبب بن رہی ہیں. بحیثیت پاکستانی دھڑوں میں تقسیم ہونے کی بجائے ہمیں متحد ہو کر قوم بننے کی اشد ضرورت ہے. ملک اور قوم کی خاطر قربانیاں دینے والے شہداء ہمارا فخر ہیں. ان شہداء نے سیاچین کے خون جما دینے والی سردی اور وطن دشمن قوتوں کے خلاف سینہ تانے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے کل کو محفوظ کیا. ہم کسی بھی فرد، جماعت یا سیاسی پارٹی کے ذاتی مفادات سے ماورائے ہو کر ملک کی سلامتی کے اداروں کے ساکھ کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے. خانیوال کے قریب دہشت گردوں کی فائرنگ سے سینئر انٹیلیجنس آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر CTD ملتان نوید صادق اور انسپیکٹر ناصر کی شہادت قابل افسوس ہے. ان سمیت تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں. مرکز جامعہ ریاض الجنہ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی اور اتفاق و اتحاد پر زور دیا گیا. عوام کے جان و مال پر حملہ کرنے والوں کا کوئی مذہب و دین نہیں ہے. پیغام پاکستان متفق کا قومی بیانیے پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکز توحید و سنت جامعہ ریاض الجنہ میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر سماجی و مذہبی شخصیت داعی امن و سلامتی الحاج حافظ محمد شعبان صدیقی، میاں محمد اسلم ڈولہ، مفتی لیاقت علی طارق، صاحبزادہ حافظ سلمان صدیقی، قاری اشرف، حافظ ضیاء و دیگر موجود تھے. رپورٹ عبدالعزیز محمودی، بیورو چیف اوکاڑا، پاک پنجاب نیوز. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں سرگودھا سے. سینئر جرنلسٹ احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ میں کرپٹ پٹواری اسلم ناگرہ اور تحصیلدار پسرور اور نائب تحصیلدار شاہد ناگرہ نے سرگودھا کے معروف وکیل صباحت حسن اور فیملی کی وراثتی زمین 43 ایکڑ اپنے فرنٹ مین مقصود حسین کے نام 45 سال پرانا ایک شخص ظریف حسین کا وراثتی انتقال پہاڑ کر ایک 20 زبانی کا انتقال لگا کر اسے شامل کر کے فراڈ سے دوسرے لوگوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس گینگ کا اہم رکن ایک صابر علی نامی شخص ہے جو زمین ٹھیکے پر لیتا ہے اور پھر یہ گینگ اس کے پرانے ریکارڈ میں تبدیل کر دیتا ہے. اس گینگ میں گجرانوالہ پولیس کا ایک DSP میاں معظم شامل ہیں جو پولیس اور اینٹی کرپشن میں کارروائی نہیں ہونے دیتا ہے. جو گینگ کا جو سرپرست ہے صباحت حسن ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے گزارش کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس ظلم کو روکے. ان جیسے باثر قبضہ گروپ اب سرکاری ملازمین بنا کر لوگوں کو ان کی قیمتی جائیداد سے محروم کر رکھے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب DG اینٹی کرپشن لاہور IG پنجاب پولیس لاہور سے بھی ایکشن لینے کی اپیل. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سینئر جرنلسٹ احسان الحق، شاہینوں کا شہر سرگودھا. السلام علیکم، میرا نام صباحت حسن ہے اور میں ممبر ہوں سرگودھا بار کا، ایک وکیل ہوں. میرے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، آج میں اپنی تمام وکلا برادری سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ خدا را میری مدد کیجیے. وکیل کو ہمیشہ بدنام کیا جاتا ہے وکلا گردی کے نام پر، لیکن ایک وکیل کے ساتھ آج جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور مدد کی درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنی پنجاب بار سے، اپنے تمام وکلا سے جو کہ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھیں گے. ان سے ایک ایسا ظلم کہ جس کی مثال میرا خیال ہے کم ہی ملتی ہے وہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. میری وراثتی زمین ہے تحصیل پسرور ضلع سیالکوٹ کے اندر، جو کہ مجھے اپنی وراثت کی طرف سے ملی ہے. یہاں پر ایک گینگ بنا ہوا ہے فراڈیوں کا، جس کی سرپرستی ریونیو کے کچھ افسران کر رہے ہیں اور کچھ اس میں پولیس والے بھی شامل ہیں. ان افراد نے مل کر میرے ساتھ ایک فراڈ کیا ہے اور اس فراڈ کی بیس پر ہماری وراثتی زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ
ये है कि इन्होंने एक इंतकाल 41 साल पुराना एक इंतकाल बनाकर एक इंतकाल के रजिस्टर से एक इंतकाल कलर कहार से मलिक तसव्वुर अब्बास वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल चकवाल की सालगिरह के सिलसिले में उनके ऑफिस में केक काटा गया, जिसमें तमाम दोस्त अहबाब ने शिरकत की। खुदा से दुआ है कि मुल्क को जिंदगी के हर मोड़ पर हजारों खुशियां और तरक्की अता फरमाए, आमीन। इस मौके पर मलिक साकिब रहमान, मलिक अल्ताफ, सरदार फखर अब्बास, मलिक सज्जाद हैदर, सैयद मुअज्जम अस्करी, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद जमील, इस्लामाबाद, खालिद महमूद गोंदल और दीगर दोस्तों की शिरकत। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला जहलम ने डॉक्टर आसिफ AMS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहलम के एजाज में पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अदनान नजब और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर हफीजुर रहमान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर आसिफ ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जहलम ने हमेशा डॉक्टर्स के वक़ार के लिए काम किया है, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। डिप्टी कमिश्नर दकी साहिबजादा नजीबुल्ला की सरबराही में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 9 जोगी नुमा दुकानें मसमार करके 14 एक कर दी। दकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा नजीबुल्ला अवामी शिकायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करके बिलातातुल 6 घंटे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन असर को 5 बजे शुरू हुआ, जो कि रात गए तक मुसलसल 6 घंटे तक बिलातातुल जारी रहा। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ काकड़, तहसीलदार दकी सरदार ज़ादा अब्दुल रज़ाक दुमड़, SHO दकी मंजूर अहमद हसनी, म्यूनिसिपल कमेटी दकी के हुकाम और लिवीस व पुलिस के जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। खजूरी चौक, बाचा खान चौक, माइंस ऑफिस, सिविल अस्पताल, लाइव स्टॉक ऑफिस और गार्डन रोड, मस्जिद रोड, डाकखाना चौक समेत दीगर मुकामात पर कार्रवाई करके गार्डन रोड पर वाक़े 9 जोगी नुमा दुकानें मसमार की गईं, जबकि दर्जनों दुकानों के नाजायज थड़े भी कार्रवाई के दौरान मसमार करके 6 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान 14 दुकानें सील करके 5 गाड़ियां और 6 मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गईं। डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा नजीबुल्ला ने रात का एक तवील ऑपरेशन की सरबराही की। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर साहिबजादा नजीबुल्ला ने कहा कि शहर में अवामी शिकायत पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन 2 हफ्ते तक बिला इम्तियाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दुकानदार दुकानों के सामने नाजायज तौर पर थड़े बनाकर उनसे बरामदे और आखिर में इन बरामदों और थड़ों से दुकान बना लेते हैं। सरकारी राजी पर सिविल अस्पताल, माइंस ऑफिस और लाइव स्टॉक ऑफिस समेत मुख्तलिफ मुकामात पर थड़े बनाकर जोगी नुमा दुकानें बना ली गई थी और इससे बाकायदा तौर पर किराए वसूल किए जाते हैं। तजावुजात और रेहड़ियों की वजह से शहर में घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। DIG पुलिस से ट्रैफिक पुलिस की नफरी के लिए बात कर दी है। शहर में ट्रैफिक पुलिस तैनात करके 1 वे कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी को सरकारी ज़मीनों और रोड के किनारे नाजायज तजावुजात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकारी ज़मीनों पर तजावुजात कायम करने वालों और शहर की मुकम्मल सफाई तक ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा।